natin. Testing natin dito sa unit. Yan, mayroong airbag. Nawawala. Yan, salpak natin. Module. Yan. Okay, nandito yung sakit, nalabas na. Salpak natin. Oh, may pangalan yan. Okay. Salpak muna natin. Yan, nasalpak na natin. Yan, nasalpak na. Yan, parehas natin. Parehas 1-3. Yan. Tingnan natin kung mawala. Oh, nawala. Isa pa. I-start natin. Yan. Tapos off. Okay na. Tanggal natin. May pinipisil lang ito mga idol. Yung puti na to. Yung puti na yan, pinipisil yan. Tsaka pag pinisil, tinulak mo to ito. Yan, itulak mo to. Tapos tulak mo ang kamera. Yan o. Yan. Pag pinisil mo to ito. Yan ang pinakalak. Iba natin ha. Ito pinakalak. Pag pinisil mo yan, itulak mo naman dito. Yan mo. Hindi ko kapis yung mabuti. Yan. Yan, itulak mo naman to. Ito itulak mo. Yan, ibalik natin. Ganon din pag gawin. Pag tusok mo dyan. Yan, hindi ko ma-shoot. Yan, okay. Balik na natin. Yan. Tingnan natin kung tama pagpasok. Magbalik natin. Okay, ayos. Yan, deliver na natin.